Okay, kita tengok soalan nombor 6. This one is a past year question from last year if I'm not mistaken. Last year maksudnya 2019-2020 semester 1. Betul. Alright, 2019-2020 semester 1. Okay. So look at this question. The grinder of a travelling crane has a length of 10 meter and carries a trolley. Tak nampak? Kejap. Okay, nampak? Nampak eh? Nampak. Okay. The girder of a travelling crane has a length of 10 meter and carries a trolley of mass 3.5 kilogram. Alright. At midpoint as shown in figure question 6a, the crane has to lift a load of 800 kilogram through steel wire of cross-section area 900 millimeter square and length 6 meter. Alright, the girder is a simply supported and has flexural rigidity EI. EI ni apa? EI of 18 times 10 to the power of 6 Newton meter square. Okay, so derive the equations of motion for system shown by mathematical model in figure question 6c and show that it can be written as in the form of matrix lah. Alright, so macam mana nak buat? Kalau kita tengok dekat figure question 6c, okay, we have the concept of 2 degree of freedom lah. This one is more only linear kan, linear motion. Alright, linear motion. First motion is about the below one here, over here K2, and second is K1. Alright, dia dah tunjuk dekat sini. So macam ni kita nak derive? First adalah you need to refer second Newton law. Alright, based on summation of force equals to MA. Okay, summation of force equals to MA. Okay, so basically summation of MA ni adalah we can consider as inertial force lah. Inertial force yang bergerak due to mass and acceleration. Alright, this one we consider as inertial force. And summation of force ni adalah kita panggil restoring force lah. Restoring forces. Apa force yang ada? Okay, so macam mana kita nak buat? First adalah kita ambil, you need to draw your FBD lah based on second Newton law. Alright, let's say kita ambil yang M1. Alright, M1 first. M1 dia bergerak moving up down kan. Jadi apa yang kita ada, apa force yang kita ada dekat situ? What kind of force we have? Upward kita ada apa? Force due to spring, isn't it? Force due to spring adalah K1 X1. Alright, this is M1 lah. And downward kita ada apa? Apa kita ada downward? Force due to no, mg kita tak consider. Kenapa kita tak consider mg? Sebab dia due to because the movement of the block is moving up and down. So meaning to say that we can actually cancel out our mg. Alright, kalau kita consider pun sebab this one adalah pergerakan moving, then kita tak perlu consider. Dia macam benda ni suspended. Suspended maksudnya dia tak ada force yang disebabkan oleh mass ataupun gravity. Dia suspended. Suspended maksudnya dia tergantung. Bila tergantung maksudnya dia tak ada. Kita tak consider SMG lah. So apa yang kita ada hanyalah force due to K2 lah.
K2. So K2 ni kita assume dulu. This one just assume. Saya assume dekat atas lah. Just assume K2. This one kita assume bila mana X1 lebih besar daripada X1. Alright. X1 lebih besar daripada X2. Okay. You boleh juga assume sebagai X2 lebih besar daripada X1. Apa yang berubah? Dia akan berubah dekat sini lah. Dekat bahagian sini. K2. So K2 dia mesti akan jadi X1 sebab dia lebih besar daripada X2. Maksudnya kita akan buat dia sebagai X1 minus X2. Okay, clear? X1 minus X2. Alright. And then dia mesti sama dengan MA. This is summation of force. Dia mesti sama MA. Initialnya adalah pergerakannya adalah downward kan. So downward maksudnya yang ni kita assume pergerakan ni ke bawah. Okay. Maksudnya dekat sini adalah pergerakan X1 lah. X1 dan dia akan sama dengan pergerakan M1 dia bergerak ke bawah. Okay. So this one is M1 X double dot 1. Ada soalan tadi, sekejap saya buka. Asal macam mana nak identify free dampened ke force dampened? Okay, this one adalah free dampened lah sebab dia tak ada force yang included dekat benda ni. Kita tak ada force, tak ada external force. Kalau yang force dampened ada force. So meaning to say that dekat bahagian kanan dia akan ada force. Macam ni kosong lah. Sebab kosong maksudnya free dampened lah. Dia tak ada force, external force yang include. Yang terlibat. Alright. This one we consider as free dampened lah. Okay. So and then kita dah ada our equation. Then based on summation of force equals to MA. Alright. Summation of force equals to M1 X double dot 1. We assume that positive is downward lah. Okay, positive is downward. Kalau kita ambil X2 boleh, tak ada masalah. Kalau nak ambil X2 lebih besar dari X1 pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita assume X1 maksudnya dia punya displacement of X1 tu lebih besar daripada displacement of X2. Dia ada two possibilities kat sini. Sama ada X1 tu dia bergerak ataupun pergerakan dia tu dia displace lagi besar daripada S2 ataupun S2 tu dia displace lebih besar daripada S1. So kita boleh buat dua ni lah. Dua cara lah. Alright. Dua cara. Kalau nak buat X2 lebih besar daripada X1, so kat mana dia akan berubah? Kat mana dia akan berubah? Dekat sini. Spring constant. Spring K2. Yes. Maksudnya direction mesti downward. So downward maksudnya K2 X2 minus X1. Okay. Dia akan berada kat situ lah. Tapi for this case kita assume that K2 X1 minus X2 lah. Okay. Alright. So kalau contoh, okay, nak lagi faham macam ni. Sekarang ni kita punya direction ada atas. Dia kan macam ni. Saya lukis dulu lah M1. Okay, M1 dekat sini. Apa maksud kita assume direction kita ke atas? Maksudnya spring dia akan jadi apa? Dalam kondisi apa? Spring. Dia akan jadi kondisi extension, isn't it? Okay, what happen kalau kita assume direction yang bawah ni upward, spring, what happen to our spring? Yang bawah ni? Compression. Yes, compression. Macam tu. Okay, you need to clear about this. Kena faham lah concept of a free body diagram. That's why free body diagram kena betul-betul faham daripada subjek statik lagi. Okay, dia akan, maksudnya dekat bawah ni dia punya spring ni kita assume sebagai compression, dekat atas kita assume sebagai tension. Kalau kita nak consider X2 lebih besar daripada S1, then what happen? Yang bawah mesti akan jadi apa? Yang bawah mesti akan jadi apa? Tension. Tension. Tension maksudnya direction dia ke bawah.
Okey, macam tu. Dan dekat atas dia akan jadi apa? Dekat atas akan jadi apa? Tension juga. Tension lah, tension. Dia still akan jadi tension lah. Okey, tapi kita punya assumption kat sini, X2 ni dia punya tension dia lebih besar daripada atas. Faham tak? Maksudnya dia dua bergerak ke bawah. Okey. For this case yang saya buat ni, in the first one ni, kita assume M2 ni dia akan bergerak ke atas. At the same time, dia punya M1 tu dia berlaku dalam keadaan tension. Okey. Alright, so kita sambung. We continue with second Newton law. So we assume that direction of force equals to M1 X W1 is downward. Okay, downward maksudnya apa kita ada? Kita ada negatif lah kan? Kita akan ada negatif K1 X1 minus K2 X1 minus X2 sama dengan M1 X double dot 1. Ataupun kalau nak assume dekat atas pun tak ada masalah. Kalau you assume dekat atas, maksudnya dekat sini positif, dekat sini positif, and this one must be negatif. Tu je. Should be no problem lah. Dia akan dapat jawapan sama juga. Okay, but for this case we assume that direction is moving downward. Kita follow direction yang kita assume lah. Okay, so this one is negative. Sorry. Negative, positive. So that is our first equation. So expand it and then rearrange balik our equation, then kita akan dapat negative K1 X1 minus K2 X1 plus K2 X2 equals to M1 X double dot 1. Okay. Alright then. So what happen, kita pindah semua yang bahagian kiri ni, kita pindah ke kanan lah untuk kita jadikan dia punya right hand side is 0. Then kita akan ada M1 X double dot 1. Then we have plus K1 plus K2 X1 minus K2 X2. So this is we consider as first equation. Okay, and the second one is untuk M2. Okay, this is M2. So bila kita assume yang this one atas, then what happen to our M2? Dia akan equals to 0. So M2 dia akan jadi downward lah. Dia akan opposite dengan yang atas. Dia akan opposite. So what happened to our K2? So kita ada we have K2 and then we have X1 minus X2 and then we also have dia tu kan sama dengan saya ada record, nanti saya bagilah. Alright, sama dengan M2. Okay, downward. Alright, still downward. So kita ada M2 X double dot 2. Okay, clear? This is for M2. For M2, then macam mana kita nak develop our equation? Sama juga, kita assume summation of F equals to M2 X double dot 2, direction is downward. So what we have, kita ada K2 X1 minus X2 equals to M2 X double dot 2. Okay, then expand, kita akan ada M2 X double dot 2 minus K2
x1 plus k2 x2 equals to 0. Okay, is that clear? Okay, so since kita dah ada dua equation, then kita boleh come out these two equation in the form of matrix. So macam ni kita nak buat. Dah belajar belum matrix? Pernah belajar ada matrix? Pernah kan? Okay, so kita boleh rearrange balik in terms of matrix, dan kita ada kat sini M1. Of course this is 0 lah. So kita akan guna dalam matrix 2 times 2. 2 kali 2. So kosong M2. Okay, and then X1. Sorry, X double dot 1. X double dot 2. So this is our initial force lah. Initial force due to MA. Alright, and then kita ada restoring force plus, kita arrange balik kita punya tu, sebab kita kena tengok based on kita punya parameter x1, x double 1, x double 2, x1, x2, x1, x2. So dekat x1 kita ada k1 plus k2, and then kita ada negative k2. Yang bawah kita ada negative k2, and then kita ada k2. Okay, so then kita ada x1, x2 equals to 0. Okay, clear? So dah prove lah soalan nombor 2 soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tu derive the equation kan? Derive the equation lah. So dah derive lah. So this is our answer number 1. Any question setakat tu? Boleh Okay, next adalah boleh so kita nak dapatkan eigenvalues. Apa eigenvalues ni? Determine the eigenvalues. Eigenvalue adalah natural frequency. Since this one is double degree of freedom, maksudnya our natural frequency mesti ada 2 lah. Sebab dia ikut degree of freedom. Ada 2 degree of freedom. So eigenvalues maksudnya kita akan come out with 2 values of natural frequency. And eigenvectors, mode shape. Eigenvectors ni dia lebih kepada ratio between A1 and A2, which is amplitude of phase 1, alright, amplitude of first degree of freedom and amplitude for second degree of freedom. So ratio between amplitude yang atas dengan bawah lah. Okay, next. So macam mana nak dapatkan natural frequency? Dia kena start dengan, kita tahu kalau untuk harmonic motion of M1 and MA2 pada sama frekuensi, dan kita tahu equation kita x1 will be A1, yes, sin omega t. Okay, then kita ada juga, then from here we need to differentiate of x1. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat omega A1 cos omega t, isn't it? Dan differentiate again, kita akan dapat acceleration. So of course this one will be negative omega squared A1 sin omega t. Okay, and sama juga dengan x2. We have x2 equals to A2 sin omega t. Differentiate x2, then we get velocity to omega A2 cos omega t. And last one we have x double dot 2. We have negative omega squared A2 sin omega t. Okay, faham sangat tu? Okay, yang ni yang basic je lah. Kalau
objek bergerak dalam harmonic motion. Alright, so let's say we assume that this is equation number 3 lah, equation number 3. All this adalah equation number 3. So kita dah ada equation number 1, number 2 and number 3. So what happen next adalah just substitute all these three equations, substitute equation number 3 into equation number 1 and 2. Then what happen? Kita gantikan yang x1, x double dot 1, x1, x2. Alright? x1, x2. This one pun sama. x double 2, x1, x2. Okay, so what happen? So kita tengok yang equation number 1 first. Then we have negative. Kita gantikan yang x1 dululah. So negative m1 omega square a1 sin omega t plus k mana tadi? K plus k1 plus k2 lah. Plus k1 plus k2 a1 x1 we replace it with a1 sin omega t minus k2 a2 sin omega t equals to 0. Okay, since semua ni dah ada sin omega t, alright, dan sebenarnya kita boleh cancel out lah sin omega t. Yang tinggal hanya negative m1 omega, negative m omega square kan, omega square. Okay, a1 plus k1 plus k2 a1 minus k2 a2 equals to 0. Okay, so dari sini kita boleh arrangekan dia, jadikan dia sebagai negative m1 omega square plus k1 plus k2, okay, a1 minus k2 a2 equals to 0. So that will be question number 4. Okay, and then untuk equation number 2 tadi kita masukkan dengan m2 8x double dot 2 which is negative lah, negative m2 omega square a2 sin omega t minus k2 a1 sin omega t plus k2 a2 sin omega t equals to 0. So cancel out sin omega t. Apa yang tinggal kita hanya ada negative m2 omega square plus k2 a2 minus k2 a1 equals to 0. Okay, boleh. So negative m2 omega square plus k2 a2 minus k2 a1 equals to 0. So kita ada dua equation kat sini, equation number 4 and equation number 5. So kalau kita nak bentukkan dalam matrix form, macam mana kita nak buat? Sama je lah. Kita ambil A1, kita ada A1, A2, A2. So first adalah kita akan buat yang K
mana tadi this one kan, K1 plus K2 minus M1 omega square. Kita ambil this one untuk yang satu-satu, and then untuk 1, 2 kita akan ambil negatif K2 lah, negatif K2, and then untuk A1 pula kita ambil negatif K2 sekali lagi, and last one kita akan ambil K2 minus omega 2 omega M2 omega square, tutup kurungan, then we have A1, we have A2 equals to 0. Okay, so far faham general derivation of equation untuk kita dapatkan dia macam ni. Ada soalan setakat tu? Tak ada Alright, next. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan natural frequency that we need to consider our determinant only. Apa determinant? Determinant adalah, siapa ingat lagi macam mana nak dapatkan determinant kalau dalam bentuk matrix? Untuk dapatkan eigenvalue dia, kita kena consider as our determinant. Determinant maksudnya K1 plus K2 minus omega M minus M1 omega square times with K2 minus M2 omega square kena cross. Determinant maksudnya D matrix D11 D14 minus D21, sorry, apa dia punya term ni, 1-3 1-2 tolak 1-3, tak faham macam ni lah. Ok, yang ni cross yang ni darab, tolak dengan yang ni tolak darab yang ni, faham tak? Salah ni, faham aduh, kejap. Okay, this one darab this one, tolak yang ni darab dengan ni. Okay, kena cross macam tu lah. So, apa kita ada? Determinant kita adalah kita akan dapat K1 plus K2 minus M1 omega square times with yang this one lah, K2 minus M2 omega square minus K2 square equals to 0. Sebab yang this one sama kan, minus negatif positif, so dapat minus balik lah. So minus K2 square equals to 0. Then dari situ expand lah, expand our equation, then we will get K1 K2 minus K1 M2 omega square plus K2 square minus K2 M2 omega square plus M1 M2 omega to the power 4. Okay, minus minus K2 square equals to 0. Okay, minus K2 square equals to 0. So expand determinant number 9 give K1 K2 minus K1 M2 omega square minus K2 M2 omega square plus M1 M2 omega to the power 4 equals to 0. Okay, so then we have M1 M2 omega to the power 4 minus K1 M2 omega square
minus K2 M2 omega square plus K1 K2 equals to 0. Then at the end kita akan dapat M1 M2 omega to the power 4 minus K1 plus K2 M2 omega square plus K1 K2 equals to 0. Then from them kita akan dapat, we'll get omega to the power 4 minus K1 plus K2 M2 omega square over M1 M2 plus K1 K2 over M1 M2 equals to 0. Okay, M1 M2 equals to 0. Then simplifykan lagi, so kita akan dapat omega to the power 4 minus K1 plus K2 over M1 plus K2 over M2 omega square plus K1 K2 over M1 M2 equals to 0. Okay, boleh. Okay, so macam mana kita nak dapatkan K1 K2? K1 K2 is based on the equation given. Okay, K2 K tak ada ke? K2 M1, mana K2 M1? Ada satu tinggal je. Dekat mana ni? K2 M1 omega square time expand. Line ketiga doktor. Line ketiga, 1, 2, 3 ni, this one. Atas ni. Sekejap. K1 K2 minus K1 M2 omega square minus K2 M2 omega square. Dia tinggal K1 M2 omega square minus K2 M2 omega square plus M1 M2 omega. Sekejap, saya tengok balik ni. Kat mana ni? K2 M1 omega square, K2 M1 omega square, K2 M1 kat span. Okay, kat span. Okay, kita tengok balik. K1, this one, K1 K2, then K1 M2 omega square, and then K2 square, K2 M2 omega square. Okay, and last one, satu lagi M1 minus M1 omega square K2. Okay, ni minus kat sini kan, minus K2 M1 omega square, betul? Plus betul lah. So minus K2 M1 omega square. So dekat bawah ni betul tak? K1 K2 minus K1 M2 omega square minus K2 M2 omega square minus sekali lagi. Minus minus K2 M1 omega square plus M1 M2 omega to the power 4. Okay. And then M1 M2 omega to the power 4 minus K1 M2 omega square minus K2 M2 omega square minus K2 M1 omega square, K2 okay, minus K2 M1 omega square plus K1 K2. So M1 M2 omega to the power 4 minus K1
plus K2. Okay. And then kat sini yang satu lagi kan. Omega square ni maksudnya minus K2 M1 omega square. Kejap pada saya pening dah ni. Apa dia? Yang K1 plus K2 itu tambah dengan K2 M1. Kejap saya pada ini. Kita tengok balik ni. Okey, ini dah betul. M1, M2, omega terus 4 minus. So, dia akan jadi macam ni kat sini. Dia akan jadi M1, M2, omega terus 4 and then minus kan. Ataupun sebab plus dulu lah. Plus negatif K1 plus K2. Yang ni K2 M1 K2 M1. K2 M1. Jadi akan jadi macam mana ni? M2 minus K2 M1 omega square. Betul? Macam tu? Okay. Minus K2 M1 omega square and then plus K1 K2 equals to 0. Harap betul lah. So dia akan jadi omega terus 4 plus yang ni tak boleh nak sekalikan ataupun kita buat negatif lah kat sini, tolak K1 plus K2 M2 plus K2 M1 over M1 M2 omega square plus K1 K2 equals to 0. Okay, sekarang dah betul K1 K2 over M1 M2 over M1 M2. Okay, good. So then kita akan dapat omega to the power 4 minus, kita buat satu-satu lah, K1 plus K2 over M1 sebab kita cancel out yang atas, and then kat sini akan jadi plus K2 over M2 omega square plus K1 K2 over M1 M2 equals to 0. Betul Alright. So masukkan all the values K1 K2 M1 M2 dalam equation. So what is our K1? Equation of our K1 based on equation kita ada 48 EI. K1 adalah K grider ataupun K steel wire. Okay, this is K1 lah, grider kan. So 48 EI L 12.3. So 48 times with EI adalah 18 times 10 power 9. Okay, over 10 kuasa 3 lah, sebab length of wire adalah 10. So 10 to the 3. Then what is our K1? K1 kita kira dan kita akan dapat 864 darab 10 kuasa 6 Newton per meter. Betul 864 times 10 power 6. That is our K1. So K2 pula adalah EA over L. So our E adalah
What is our E? 200 kan? 200. This one, 200 times 10 to the power of 6. Sorry, 9 times with A. A adalah cross section. 900. So 900 millimeter convert to meter. So times 10 to the power of negative 6 over L is 6. Then we get K2 will be 3 times 10 to the power 7 Newton per meter. So once kita dah dapat K1, K2, then masukkan nilai. So what is our M1? What is our M1? M1 is 3.5 times 10 to the power of 3 and M2 is 800. So based on equation yang kita dah develop tadi, omega to the power of 4 minus K1 plus K2, 864 times 10 to the power of 5. 5 or 6? 6. 6 plus K2. Betul eh? Okay, plus K2 kita dapat 3 times 10 to the power of 7 over 3.5 times 10 to the power of 3 plus 3 times 10 to the power of 7 over 800 omega squared plus with 864 which is K1, K2, 864 times 10 to the power of 6, 3 times 10 to the power of 7 over 3.5 times 10 to the power of 6 times 800 equals to 0. Okay, so simplify then kita akan dapat omega to the power of 4. Saya simplify terus lah. Minus 293 times 10 power over 3 omega squared plus 9.26 times 10 power 9 equals to 0. So kita dah dapat dalam bentuk quadratic equation. Then dari situ kita boleh simplify lah. Dan kita akan dapat omega 1 squared equals to 36 times 10 power 3. Then omega 1 kita akan dapat 189.74 radian per second. And then M2 squared, then kita akan dapat 257 times 10 to the power of 3. Then convert it to, square root kan dia, dan kita akan dapat omega 2 will be 507 radian per second. So that is our eigenvalues, which is natural frequency. Ada soalan nak tanya? Okay, so macam ni lah, panjang soalan 6. So that's why kena familiar lah dengan soalan ni kan, supaya takut tersangkut tengah jalan kan, equation dia punya duration. Alright, so that is our M1, so omega 1 and omega 2. So macam mana dapatkan mode shape? How to find mode shape? Mode shape adalah ratio between A1 over A2 lambda. Okay, ratio adalah A1 over A2, dan kita refer kepada equation kita dapat tadi. Which one? This one. This one. Satu. And satu lagi adalah, mana ada dua, tersilap saya. Okay, this one. Dua. Okay. These two, then you can boleh ambil lah mana-mana. So mode shape dia akan ada dua mode of vibration corresponding to omega n1 will be, dia ada dua. So
corresponding to M1 omega N1, dia akan dapat kita akan guna, we'll use this equation lah, the first one. Alright, this is corresponding to omega 1, which is 189.74 yang kita dapat tadi. So mode shift due to that natural frequency. Then so derive balik this equation, dan kita akan dapat A1 over A2 equals to K2 over K1 plus K2 minus M1 omega N1 square. Okay, omega, dan masukkan nilai omega N yang kita dapat tadi, masukkan yang the first one lah, put it inside the value, the equation, then A1 and A2 ratio will get 0.04. That is our answer of mode shift. And last and second adalah A1 over A2. Alright, refer kepada equation number 2, this one. Okay, this one. Then we'll get the value, the equation will get K2 over K1 plus K2 over M1 omega N2 square. Okay, masukkan nilai nilai frekuensi yang berbeza lah untuk second pula, dan kita akan dapat negative 5.29. Okay, negative 5.29. Okay, silap tadi. You can either choose, contoh kalau macam this one, we just use the first equation only. So the first equation only, then we use this kind of equation untuk dapatkan dua mode shape with different value of natural frequency. So masukkan nilai omega n yang berbeza, dan kita akan dapat these two values lah. Okay, ataupun kalau alternatively you can choose equation number 2, this one. Sorry, ini sama sebenarnya. Sekejap. Kita tak. So you can choose this one untuk dapatkan value yang alternatif lah. So dua-dua boleh acceptable lah. Okay, so contoh satu lagi, kalau contoh soalan dia nak, kalau soalan dia cakap draw your mode shape diagram, so macam mana nak buat? How to draw mode shape diagram? Tak tahu. How to draw mode shape diagram? Since kita ada 0.04 and negative 5.29, so what does it mean here? Apa maksudnya kalau dua-dua positif? Apa maksudnya? Kejap So macam mana kita nak draw graph mode shape? Kalau positif, if we get positive A1 over A2, so maksudnya untuk setiap, for every one unit displacement mass 1, so mass tu dia akan bergerak pada satu ratio. Maksudnya kalau contoh kita dapat positif, so in phase artinya dua-dua mass bergerak pada arah yang sama lah, Tapi jika satu positif, satu negatif, for this case satu positif, satu negatif kan. So maksudnya dia out of phase, maksudnya dia bergerak pada opposite direction. Alright. So macam mana kita nak lukis just macam ni je lah.
So macam mana kita nak buat? Okey, contoh untuk displacement kan kita ada we have some kind of sekejap saya pada balik. Okay, contoh kita ada spring kan, we have a spring, alright, and then kita ada mass. Let's say this is saya lukis dalam pergerakan pergerakan horizontal. Okay, let's say dia bergerak ke arah macam ni, A1, and this is X2. Okay. So macam mana kita nak draw mode shape? So pergerakan dia, let's say kita assume then we have mode of displacement bergerak secara linear lah. Contoh let's say linear, dan pada satu tahap dia bergerak pada kedudukan mode ratio dia adalah positif. So bila mode ratio adalah positif, kita just this one kita ambil mode ratio yang omega 1 dulu lah. Omega 1 adalah 189.74. Okay. So berapa kita punya mode ratio tadi? 0.04 kan? 0.04. So 0.04 still positive. So still positive maksudnya dia menurun sedikit je lah. Dia still dalam in phase. In phase maksudnya just drop, dia akan ada pergerakan yang still dalam positif punya area. This is positive punya area. So tapi dia akan still turun sikit je lah macam tu. So this is our phase of A1 over A2 which is 0.4. But kalau untuk second mode shape, alright, kita ada let's say we have a positive dulu, dia naik sampai satu tahap, then mode dia bergerak, ratio-nya adalah negative. We get negative here, negative 5.29. So meaning to say that we have our mode shape will be out of our phase lah. Out of phase maksudnya dia bergerak ke arah negatif. So this one maksudnya area, this one adalah A1 over A2 negative 5.29. Itu je mode shape kita. Okay, so this is corresponding to omega 2 507 radian per second. Okay, so ada soalan nak tanya? Any question? Tak ada. Soalan nombor 2, saya rasa lebih kurang je, nanti boleh tengok. This one is last semester punya equation, punya soalan lah. This one dia nak tunjuk 2D graph rhythm without calculation. Without calculation maksudnya kena tahulah dia punya first equation dia mesti comes from natural frequency. Tunjuk secara pintas lalu macam tu lah. So we know that we have omega 2. Let's say omega 2 equals to K2 over M2 kan. Okay. Kita start dekat sini dulu. Because dekat sini dia hanya ada satu force sahaja yang acting dekat mass tu, which is yang K2 kan. So kita start dari sini. Tapi untuk M1 ni dia ada dua. So ada dua jadi complicated sikit lah. So kita start with omega 2, then omega 2 will be K2 over M2. Then kita tahu, we know that T2 equals to 2 pi over omega 2. Okay. Then omega 2 equals to 2 pi over T2. 2 pi over T2. Okay. 2 pi over omega 2 pi over T2. Dan masukkan dalam ni, dan kita akan
the equation of this one in terms of value lah, value yang kita ada kat sana. So sekarang ni kita ada K2 sama dengan M2 2 pi over T2 square bila kita derive. Okay. Untuk nombor 2 pula, dan kita tahu omega 1 dia mesti kena consider K1 plus K2 kan. M1 sebab apa? Sebab omega 1 dia disebabkan dia ada dua spring yang terlibat, which is K1 and K2. So kita ada K1 and K2 dan omega 1 square. Then from here kita tahu T1 sama dengan 2 pi over omega 1. So from here kita boleh derivekan dia, jadikan dia sebagai 2 pi over T square M1 sama dengan K1 plus M2 2 pi over T2 square. Okay, 2 pi over T1 T2. Okay, so dari situ derivekan lagi dan kita akan dapat our spring stiffness in terms of T lah. Alright, first adalah K2, kita akan dapat, of course kita akan dapat M2 2 pi over T yang kita dapat atas square. Tapi untuk K1 dan kita akan dapat this one lah, kita differentiate, kita simplifykan dia dan kita akan dapat 4 pi square M1 over T1 square minus M2 over T2 square. So that is our answer. Okay, itu je. Okay, so tak ada masalah. So soalan nombor 2 sama, dapatkan natural frequency sama macam kita buat tadi, tapi dalam bentuk in terms of K and M. Alright, and more ratio. Baru soalan 3 dia bagi nilai dan calculate natural frequency dan amplitude. Tu je. Okay. So I think that's all for our topic. Ada soalan nak tanya? Any question? Tak ada? Any question? Senyap je ni. So far okay. So soalan dia punya topik ni dia tak susah sangat untuk faham. Dia senang je. Cuma kena biasakan dengan exercise lah. Alright, kena biasakan exercise. Okay, so